कर लिया गया है। कौन सी ये 2 किस्म की खवातीन हैं जिन्हें इस बार 3 किस्तें मिलेंगी और इंशाल्लाह अगले महीने से 2 मजीद किस्तें जारी कर दी जाएंगी। आज की वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पहले वाली तमाम किस्तें ताखीर का शिकार हुई हैं सिमों की तकसीम की वजह से, और ये तमाम किस्तें यकीनन आपके लिए परेशानी का बायस तो बन रही होंगी, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब जो ही ये किस्तें आपको मिलेंगी तो आपको एक साथ ही एक बड़ी रकम की सूरत में मिलेंगी। तो आप तमाम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस खुशखबरी के हवाले से आपके इंतजार की घड़ियां कब खत्म हो रही हैं, कब तक आपके अकाउंट्स में ये पैसे आ जाएंगे, इसी पर आज बात करेंगे और आपको अहम तरीन अपडेट से आगाह करेंगे। इसके साथ साथ आपको 2 तरीक़ेकार ये भी बताएंगे जिनके जरिए आप आने वाली इस बड़ी रकम को खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपको पता चले कि आपकी रकम जब आपको कंफर्म हो जाता है कि भाई आपकी इतनी रकम आई हुई है, 30,000 आई हुई है, 40,000, 50,000, जितनी भी रकम आई हुई है, तो वो कंफर्म होने की सूरत में आपकी काफी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। कटौती का खदशा नहीं रहता। अगर कटौती 1 रुपए की भी होती है तो आपको पता चल जाता है कि भाई मेरी तो इतनी रकम थी, मुझे इतनी दी जा रही है, इतनी कटौती हो चुकी है, तो आप फिर उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उस हवाले से कटौती का अजाला करवा सकते हैं। तो इस हवाले से आपको ये बताना हम बेहतरीन समझ रहे हैं कि आपको तरीकेकार भी बताया जाए कि आप अपने पैसे किस तरह चेक कर सकते हैं, और वो भी लीगल तरीका, कोई 2 नंबर तरीका नहीं है। हमारे चैनल से सिर्फ वही अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है जो आपके फायदे की है, और फायदा सिर्फ उन लोगों को होता है जो मालूमात को गौर से सुनते हैं। इसके साथ साथ काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उनकी कितनी किस्तें आ रही हैं। ठीक है, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया है, इस बार लोगों को 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 किस्तें मिलेंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तकरीबन इसी महीने में ही या अगले महीने की मिड से पहले 5 किस्तें मिल जाएंगी। तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई ये कोई हकीकत नहीं है, और कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई ये कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसके लिए हम अहल नहीं है। लेकिन ये दोनों बातें ही गलत हैं। हमको हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई ये किस्तें आपकी हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन इस बारे में ये जानना बहुत लाजिम है कि ये किस्तें किन खानदानों को दी जाती हैं और कैसे दी जाती हैं और आप कैसे वसूल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा इसी ही वीडियो में आपको रमजान पैकेजेस के बारे में भी अपडेट करेंगे, क्योंकि वफाकी हुकूमत का रमजान पैकेज भी तैयार किया जा रहा है और सूबाई हुकूमत करने के बाद रमजान पैकेज भी तैयार किया जा रहा है। तो इनमें शामिल होने वाले तमाम अफराद भी गौर से और मुकम्मल इन मालूमात को सुने, ताकि इस बार के रमजान पैकेज में शामिल होकर आप भी 10 से 15 हजार रुपए की रकम वसूल करें। तो आइए इस हवाले से बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ती है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्केलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो अभी से यूट्यूब चैनल स्केलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। हमने अक्सर ये देखा है कि काफी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता और वो बार बार कमेंट्स करते रहते हैं, तो उनके सवालों का जवाब उनको नहीं मिल पाता, उनके कमेंट्स हम तक हाईलाइट होके नहीं पहुंचते। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि जब भी कमेंट किया करें, जब भी आप अपना कोई सवाल या मसला भेजा करें, तो उससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके फिर तफसीली तौर पर कमेंट किया करें। तो अब आइए चलते हैं तफसील की जानिब, गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का एक अहम तरीन मकसद ये भी है कि आपको वो तमाम अपडेट्स जो ताज़ा तरीन है BISP के हवाले से और रमजान पैकेज के हवाले से, उनके बारे में मुकम्मल हकीकत बताई जाए। तो पहले आपको बता दें कि वफाकी हुकूमत ने रमजान पैकेज की तैयारियां जो हैं शुरू करवा दी हैं, और इस हवाले से वाज़ेह तौर पर बताया गया है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पिछले सालों में आपको रमजान पैकेज मुख्तलिफ तरीक़ेकार के जरिए मिलते रहे, लेकिन इस बार वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिका इदारों और वजारतों की शिफाफ कारकर्दगी को सराहा। खास तौर पर मुस्तनद ऑडिट इदारे की रिपोर्ट पर भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है, और इस इजलास में ये भी बताया गया उनकी जानिब से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट सिस्टम जो मुतारिफ करवाया गया है, उसी निज़ाम के तहत मुस्तहिक अफराद को मुफ्त सिमें भी फराहम की जा रही है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ माह रमजान में तमाम इमदादी रकूम इन्हीं सिम्स के जरिए डिजिटल तौर पर की जाएंगी। मजीद ये भी बताया गया है उनकी जानिब से कि पिछले साल के माह रमजान में किसी किस्म की कोई माली बेज़ाब्तगी नहीं देखी गई, सामने तौर पर नहीं लाई गई, लेकिन उससे भी मजीद बेहतर और एक ऐसा प्रोग्राम इस बार लाया जा रहा है जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं
ہوگی اور یہ اقدامات حکومت کے شفاف ڈیجیٹل اور مستحقین کے مستحقین دوست نظام کے عزم کی واضح مثال دیتے ہیں۔ ان کی جانب سے مزید یہ بھی بتایا گیا کہ اس بار کا جو رمضان پیکج ہے اس میں زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دی جائے گی جو حقدار ہیں۔ ویسے حقدار لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہوتا ہے، تو حقدار آپ کیسے تصور پاتے ہیں؟ حکومت کو کیسے پتا چلتا ہے کہ بھئی آپ حقدار ہیں؟ اس کے لیے بھئی آپ کا جو BISP کا ڈیٹا ہے، آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے جو رجسٹریشن کروائی ہوتی ہے، اس میں جو سوالوں کے جواب آپ نے دیے ہوتے ہیں، اپنی معلومات درج کروائی ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک PMT سکور دیا جاتا ہے۔ پھر PMT سکور کی حد رکھی جاتی ہے، مطلب اگر اس سال 30 تک PMT سکور رکھا جائے تو اس میں تقریباً 50 سے 60 لاکھ خواتین بھی آ سکتی ہیں۔ تو جو بھی PMT سکور کی لمٹ رکھی جائے گی، اس کے انڈر جتنی بھی فیملیز آئیں گی انہیں رمضان پیکج میں اہل کر دیا جائے گا۔ ان کے پاس ڈیجیٹل والیٹ سم بھی ہوگی، ان کا ڈیجیٹل والیٹ بھی اپنا ہوگا، تو اس ڈیجیٹل والیٹ میں انہیں پیسے بھیج دیے جائیں گے، چاہے وہ 8,000 روپے کی رقم ہو یا 10,000 روپے کی رقم ہو۔ ویسے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو اس بار 5,000 روپے کی بجائے زیادہ رقم ملے گی، وہ 8,000 بھی ہو سکتی ہے، 10,000 بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کی رجسٹریشن کے لیے الگ سے آپ کو 9999 کا کوڈ ملے یا 5566 کا یا 8123 کا یا 8070 کا یا 8171 کا، ان میں سے کوئی بھی کوڈ جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نیا کوڈ بھی آ سکتا ہے، تو ان کوڈز کی رجسٹریشن کے حوالے سے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جو ہی کوئی نیا کوڈ آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ تک پہنچے اور آپ اپنا شناختی کارڈ بھیج کر رمضان پیکج کے لیے اہل ہو جائیں۔ باقی اس کے لیے جو ڈیٹا ہے وہ تو آپ کا BISP سے لیا جائے گا، اگر BISP میں آپ کا اندراج نہیں ہے تو پھر یہ کوڈ بھی کام نہیں کرے گا۔ اب ایسے لوگ جن کا پنجاب سے تعلق ہے اور ان کا PSR سروے بھی مکمل ہو چکا ہے، تو ان کا ڈیٹا جو ہے اسی گھر گھر سروے کے تحت جو لیا گیا ہے وہاں سے اٹھایا جائے گا، جن کے لیے بھی الگ سے کوڈ آ رہا ہے۔ اور اس بار کے نگہبان رمضان پیکج کے لیے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بھی خصوصی تیاریاں شروع ہونے لگی ہیں، جس میں آپ تمام لوگوں کو 10,000 کی بجائے زیادہ مالی امداد بھی دی جا سکتی ہے، زیادہ رقم بھی مل سکتی ہے، آپ کو راشن بھی مل سکتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کا اگر سروے مکمل نہیں ہوا تو آپ ابھی پنجاب کی PSR کے حوالے سے جو ہیلپ لائن ہے 0800002345، اس پر کال کر کے انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے علاقہ میں، آپ کی تحصیل و ضلع میں گھر گھر سروے مکمل نہیں ہوا، تو وہ ٹیم کو بھیجیں گے، آپ کا سروے کریں گے، آپ نے تمام سوالوں کا صحیح سے جواب دینا ہے، صحیح معلومات کا اندراج کروانا ہے، اور پھر سروے مکمل ہونے کی صورت میں آپ کو بھی رمضان پیکج میں اہل کیا جائے گا۔ اور خصوصاً جو ہی رمضان پیکج کی نئے کوڈ کے ذریعے رجسٹریشن ہوگی تو اس وقت آپ نے محتاط رہنا ہے اور فوری اپڈیٹ لیتے رہنا ہے، آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ آپ نے صحیح طور پر مطلب مرد کا شناختی کارڈ اپلائی ہو رہا ہے تو وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، اگر اس وقت عورت کا یا مرد کا جس کا بھی شناختی کارڈ مطلوب ہو تو وہ بھیجنا ہوتا ہے۔ تو اس کی مکمل معلومات اگر آپ نے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ بہرحال اس بار آپ تمام لوگ تیار رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کے لیے بڑے بڑے رمضان پیکجز آ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان پیکجز ایسے ہی گزر جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ آپ کے لیے ہے، آپ کا حق ہے، تو آپ نے لازماً انہیں وصول کرنا ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں رمضان پیکج ملنا چاہیے وہ ابھی کمنٹس میں رمضان پیکج لکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے لمحہ لمحہ ہم اپڈیٹ دیتے رہیں۔ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی بہت ساری بینیفیشریز ہیں جنہیں اس بار ایک نہیں بلکہ 2 نہیں 3 قسطیں ملیں گی، کچھ خواتین ایسی ہیں جنہیں 5 قسطیں ملیں گی۔ تو ابھی آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ یقیناً ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، لیکن اس طرح بتانے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو بڑی رقم آتی ہے اس میں آپ کی کٹوتی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اب 3 قسطیں کن لوگوں کو ملیں گی؟ 3 قسطیں تو بھئی آپ کی پہلے سے رکی ہوئی ہیں، دسمبر 2025 تک کی جو قسط تھی، 25 کی آخری قسطیں، وہ تو ابھی تک آپ کو ملی نہیں، اور ان کی تاخیر کی وجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سموں کی تقسیم کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، جن لوگوں نے اپنی والٹ سے میں نہیں لی وہ اپنی والٹ سے میں دفتر سے لازمی وصول کریں، کیمپ سائٹ سے مل رہی ہیں وہاں سے وصول کریں، اگر والٹ سے لے لی ہے تو آپ اپنی نئی قسط لینے کے لیے تیار ہو جائیں، جو کہ آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 قسط کی صورت میں ملیں گی۔ بچوں کے وظائف کی 2 قسطیں ہیں، کفالت پروگرام کی سنگل قسط ہے جو کہ اب جنوری میں ہی آپ کو ادا کر دی جائے گی، تو اس بار یہ 3 قسطوں کی صورت میں ہے۔ بچوں کے وظائف کی 2 قسطیں ہیں، بڑی رقم ہے 13,500 روپے کی، دسمبر والی قسط ہے، تو ٹوٹل آپ کو اگر آپ کے 2 سے 3 بچے بھی پڑھنے والے ہیں تو آپ کو یہ رقم 25 سے 30,000 روپے کی ملے گی، تو یہ رقم آپ نے گن کر وصول کرنی ہے۔ 2 قسم کی خواتین آپ کو بتائی ہیں، ان کو یہ 3 قسطیں ملیں گی۔
मिलेंगी। एक तो पहले रेगुलर बेनिफिशरीज और ऐसी तमाम खवातीन जिन्होंने जून में अपना डायनामिक सर्वे करवाया था, उनको भी ये 3 किस्तें मिलेंगी और उसके लिए शर्त ये है कि जून के बाद वो फौरन ऐड हो गई थी। अब दूसरी किस्म के खानदान ऐसे भी हैं, बल्कि वो भी इन्हीं में से हैं जिन्हें ये किस्तें जनवरी में दे दी जाएंगी और इसके बाद फरवरी में उन्हें जनवरी था मार्च तक 2026 की जो पहली छमाही किस्त है वो भी बच्चों की किस्त भी साथ में मिलेगी, कफालत प्रोग्राम की किस्त भी साथ मिलेगी और कफालत प्रोग्राम की किस्त 2026 से जो शुरू हो रही है वो 14,500 रुपए पर मुश्तमिल है, तो वो फरवरी में अदा कर दी जाएगी। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि इन पहले 2 महीनों में इन बेनिफिशरीज को एक की बजाय 5-5 किस्तें मिलने जा रही हैं। तो चूंकि इस बार आपकी बड़ी रकम है, ये बड़ी रकम सबसे पहले आपने चेक करवानी है। एक तो जब आप कैंप साइट पर, ये किस्तें आपको कैंप साइट से मिलेंगी, रिटेल शॉप से भी नहीं मिलेंगी और ना ही एटीएम या ना ही वैलिड से मिलेंगी। तो क्योंकि अभी तक सिमें जो हैं वो तमाम बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंची, इस वजह से ये किस्तें कैंप साइट से आपको मिलने जा रही हैं। तो कैंप साइट से जब आपको किस्त दी जाती है, वहां पर सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग भी की जाती है। तो आप जब भी पेमेंट लेने के लिए जाएं, पहले स्क्रीनिंग काउंटर पर जाएं, अपनी किस्त वहां से चेक करवाएं, आप टोकन वसूल करें कि आपकी रकम कितनी है, उसके बाद जाकर आप अपनी रकम वसूल करें। पहला तरीकाकार तो यही है। दूसरे नंबर पर जो तरीकाकार है कि आप घर बैठे चेक करना चाहते हैं, तो उसके भी अलग 2 तरीकाकार हैं। एक तो आप 81 कदर वेब पोर्टल से अपनी अहलियत चेक करें, सिम की अहलियत चेक करें। वहां पर अगर आप सिम के लिए भी अहल हैं, कफालत प्रोग्राम का भी हिस्सा है, तो आप ये समझें कि आपकी मौजूदा किस्तें आ चुकी हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि आप मजीद डिटेल जानना चाहते हैं इस हवाले से, तो आप BISP की हेल्पलाइन 0800-264777 पर कॉल करके मालूमात ले सकते हैं, वहां से भी पूछ सकते हैं। तो ये लीगल तरीकेकार है, यहाँ से आपने अपने बारे में मालूमात लाजमी ले लेनी है। उसके बाद आप इंशाल्लाह रकम लेंगे तो कोई कटौती नहीं होगी, अगर होगी तो आपको पता चल जाएगा और आप उसकी शिकायत BISP की ऑफिस